नमस्कार मु ज्योतिष प्रशांत आपण मोर यूट्यूब चैनल टारक एडिटिंग वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। चलतु देखा आज आपण पार्टनर कौन आपण को लेकिन से भावुंट मन में आपण प्रति कौन लव इमोशन अच्छी मु पूरा डिटेल और विस्तीर्ण भाव में भिडियो कहबी। मो भिडियो को आप आरंभ शेष पर्यटन देखिले जानीपारे जे आपण पार्टनर कौन करेन्ट लव इमोशन आपण प्रति अच्छी मु पूरा संपूर्ण भाव में कहबी। मे भी आपण सहित कथा कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे जदिओ भी आपण सहित सेमती किसी घटना घटुची आपण पार्टनर को लेकिन आपण मते कांटेक्ट करेंगे। मोर कांटेक्ट नंबर देइछि मोर पर्सनालिटी माध्यम तार रेमेडीज देवी आउ मु पूरा डिटेल कहबी जे आपण पार्टनर मन में एक्चुअली चैलेंज कौन से कौन आप भावुंट। अब देख जदि मो वीडियो को देखुं मो वीडियो को लाइक करने चैनल सब्सक्राइब करने के भी भूलिए ना। आउ मु चाहूँगी आपण मान सहित गोटे जड़ित होपाई परिवार होपाई आपण जहाँ प्रोब्लेम अच्छी आप पार्टनर को लेकिन आप मत कंटाक्ट करेंगे आउ मु समस्यार समाधान बाट आपको देखी। आउ जदि भी आपको ठीक ठाक लगुच ताहले मो वीडियो को आप देखिए आउ मन में किसी बुणा करेंगे ना। जस्ट मु आरंभ करी मु आज कम्प्लीटली भाव में जो कथाटी आज कहबी मे भी आप सहित कनेक्ट हो पारे मे भी न हो पारे तथापि भी आम वीडियोटी देखा। आउ देखंतु वीडियोटी आरंभ करने पूर्व से प्रभु ईश्वर जहाँ मो प्रति माने कृपा अच्छी एंजेल्स मानकर जहाँ निर्देश अच्छी कार्ड जहाँ कहूँ मुझे ही कहूँ कि मन गड़ा कहानी नुहे। आउ सेमती भी यथेष्ट मात्रा आपणकर मन भी प्रश्न आसुथबो हाँ जे मु एटा उपयुक्त कि नहीं भिडियोटी मो पाई ठीक ठाक कि नहीं आपन देखला पर जानी पारिबे। चलतु आरंभ करिबा। ए देखंतु आपण को पार्टनर सहित आपण गोटे सुंदर संपर्क बांधुथिले जेते बेले आपण पार्टनर आपण को बहुत भल पाती बहुत आदर करती बहुत सुंदर भाव में आपन एक्सपेक्ट करती आउ जोटा कि आपण प्रति बहुत अटेंशन सी दियंती बहुत माने कौन करती जोटा कि आपणकर प्रत्येक जिनस को से केयर करती आपन खूब भल पाती बहुत आदर करती आपण ना तांको पाखरे बहुत चिरऋणी से आपण पाखरे बहुत आदरणीय। आउ जिते बेले आपण पार्टनर को पाइबापी कि चाहूँगी सहित गोटे मिलामिशा करने आपड़ सहित मिलामिशा करती बहुत आड़े बुलाबुली करती बहुत समय धरी सहित कौन करती माने परस्पर को बहुत माने आंतरिक सहकार भल पाती परस्पर भितर बहुत आदर मान आंतरिकता और आदरता आपण को भल पाइबा संपूर्ण भाव में गोटे जोटा कि आम कह उदाहरण स्वरूप गोटे अतुट प्रेम बोली आपण प्रेम को गोटे रेकग्नाइज करुले गोटे चिन्हुले हाँ मो जीवन में मोर दैनंदिन जीवन में जिते समस्या आसुना कहीं मो पार्टनर के भी मुझे छाड़ी पारि ना सब आप चेष्टा करुले कि जहाँ हो हो कि मो पार्टनर सब पार्टनर सहित ही रही आउ सब चिंता करुले माने जिते बाधा विघ्न आसू जिते दुख कष्ट जंत्रणा आसू मोर जीवन में मुझे भी कौन परिस्थिति मो पार्टनर को मुझे छाड़ी ना। आउ सब आपण मन में बहुत भल चिंताधारा थी आपण पार्टनर प्रति आपण पार्टनर ना आपणकर बहुत केयर करती गोटे आपण भी तांकर बहुत केयर करती जमती कि आपन जुआड़े गोटे भल पोशाक पिंधि गले से बहुत तारीफ करती बहुत भल होइची आउ भल देखा जाउच कि हाँ जिते बड़े आपन जो हैंडसम लगती तांको बहुत माने सुंदर लगती से कहते ना तुम यहाँ बहुत सुंदर लगुच कि तुम यहाँ एमती करिया दरकार सेमती करिया दरकार आउ बहुत तारीफ करती बहुत सुंदर भाव में परस्पर भितर गोटे आंतरिकता आंतरिकता थाए जोटा कि माने आपण जहाँ कहले आप पार्टनर के मन दुख करती नहीं कि आप पार्टनर आप जहाँ कहले के मन दुख करती नहीं कि कौन सी परिस्थिति को नहीं कौन सी माने कथा को नहीं कि आपण भितर किसी के मन मनातर कि मतामतांतर न थाए परस्पर भितर गोटे सुंदर भल पाइबा आदरता थाए जोटा कि कौन हुए आप पार्टनर को लेकिन आप सुंदर भाव में गोटे निर्जन स्थान को जीवाई कौन लंग डिस्टेंस बुलापाई जीवाई कि कौन एक माने विजिट टूरिस्ट प्लेस को बुलाबुली करने आपण मन में बहुत दिन है प्लान कर बट कौन दुर्भाग्यवशत आप जापारी ना सत किंतु आपण जीवाई बहुत माने बहुत कौन करती ट्राई करती
ଯେତେବେଳେ ନା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାରନ୍ତି କୌଣସି ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ମନ ବହୁତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହେ ଆଉ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଖିଆପିଆ କରିକି ବହୁତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସନ୍ତି। ଯେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ମନୋଭାବ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଭାବି ହେବ ନାହିଁ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋ ପାର୍ଟନରକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ପରେ ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୀରବ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୋର ଇଏ ହିଁ ମୋର ଜୀବନ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ପ୍ରାଣ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ଧନ, ଇଏ ହିଁ ମୋର ସବୁକିଛି। ଯାହା ବିନା ମୁଁ ଏ ସାରା ଧରାପୃଷ୍ଠ ଦୁନିଆରେ ମୋର ପାଦ ଥାପିବା ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ନା ଦେଖିବେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସମାପ୍ତ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ। ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ଭିତରେ ଆପଣ ଜୀବନଟାକୁ ତିଳ ତିଳ କରି ମାରୁଥିବେ, ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନଥିବେ କେମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରି ଆପଣ ବହୁତ ଥକା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥାକୁ ନା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତି କିମ୍ବା କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଆପଣ ନା ବହୁତ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ବାର ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତି। କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ଏମିତିଆ କଥା ଆସୁଛି, 12 ପ୍ରକାରିଆ 17 ପ୍ରକାରିଆ କଥା କାହିଁକି ମୋ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି। ସେ ନା ଠିକ୍ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଭଲ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଭଲ ମାନେ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏବେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ଭାରି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ତଥାପି ବା ମନରେ କେବେ ଉଣା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ନାହିଁ ମୁଁ ଯାହା ହେଉଛି ନା କାହିଁକି ମୁଁ ପାର୍ଟନରକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି କୌଣସି ଦିନ ବି ତାଙ୍କୁ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହା କିଛି ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କୌଣସି କଥା ନା କୌଣସି କଥାରେ କଟାକ୍ଷତା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ଆପଣ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟକୁ ନେଇକି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପାର୍ଟନରକୁ ନେଇକି। ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବି, କିଛି ରେମେଡ଼ିଜ୍ ଦେବି ମୋର ପର୍ସନାଲ ରିଡ଼ିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କି ଆଉ ଯିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟାରେ ପକାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ପୋଲାଇଟଲି ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବା, କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରା ବୁଝେଇକି ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେବେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ବାର ଆଦରତା ଆଉ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ବହୁତ ରାଗ ଆସେ, ବହୁତ ଅଭିମାନ ହୁଏ। ଆଉ ହେଇକା ଦିନେ ଆପଣ ଫୋନ୍ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡିସାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବାକୁ କ'ଣ ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି, ସିଏ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ବି ସେମିତି କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ଆପଣ ପାର୍ଟନର ସହିତ କେବେ ବି କୌଣସି କଥାରେ ବି ମାନେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲୁ, ସେଇ ସମସ୍ୟା କେମିତି ନ ଆସୁ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ କେମିତି ସୁଖମୟ ଲାଭଦାୟକ ହେଉ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପଣ କସରତ କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଆପଣ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କିଛି ହେବନି, ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ପାଇବେ, କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଛାଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ କରି ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।